Edisi Songbari na Buskango Tony Fasula 15 Zirania constituency ni Kathiram Chargoria Cameo door to door campaign Klaika BJP candidate Abhijit Borma Manzaka Bodol ni Teko Banatong Ro. Ashli door-to-door campaign of 15 Zirania constituency ni BJP candidate Abhijit Borma no Karipo Manzaka Bodol ni Kobanatong Ro. Fasula Kathiram BC ni Chargoria Amse ni Lukorok by Noknogo Thang Maleka 15 Zirania ni candidate Abhijit Borma. Ashlo Perla Mongo Onkori Lugoroni Kamsuba Sumanka BJP ni candidate Abhijit Borma. Ini 15 Zirania ni Tungi Bharatiya Janata Party. Acha Noknogo Thangai je Kokpil laimani. Je Noknogo Thang Kokpil ma jaga sung obon mangkha. Je borok nai tongo je buskango BJP Bharatiya Janata Party ni sarkar tumna babi. Kamoni hinmale edisio kobangma dol kobangma party sarkar chai thangkha. Je khlai kalangmani afsuk bai sini borok afsuk singyakho batai bonangkho. Aban bagai sing BJP rok je saklaimani je सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास माने abone tino kobangma borok ni tini je borok rokno jara nokri rokno nokri tomani sini desh ni pradhan mantri jara APL ration card na baat khai jara BPL ba অন্ততোয় পরিবার মাইরং মাগনারি tomani आयुष्मान भारत ने 5 लाख টাকা नि स्कीम बायगे सरि नायजाक माने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ती बसर 6000 का रां माने tomani अबा हागे गोबांमा नरं नंग ना गानाव जे कारेन्ट थांमारक जे सुभाग्य योजना ते कारेन्ट मागनां बरक न कानेक्शन खाइरे माने उज्जवला योजना ते ग्यास मागनां रमाने अबा हागे गोबांमा जे स्कीम माने tomani सिनि जारा Kerisa borok, sini jara tibrasa, kerisa borok. Am bagi cengtini dur tangi saya maka, sini orang tahu apa, actually ke Kathiram bisi kalayo, Kathiram bisi buat nomor ke 15 ni 7, o jaga seng jebabe dur tangi pore borong jenis sara apa no, ni tak lewat saja, sarkar paltung naik seng borok jehetu, seno recari tono, kari cari tono, baca kuno सरकार हजी स्कीम मागना माने तंगबा आमबागे बरो जतन खुशी गोबां माबोरै चुपुरा मालाय बोरै बरो खुशी जारा बाता माने तंगरो जे जागा CPM नि आमाल 700 टाका बाता बिजु सरकार बोरै जोंताव 2000 का बाता माने दङ आमबे बरो खुशी अबाहाय कारण बहगो अगो माइतो हागासे बरबाय कक खायमानानि बखरक थक फुलकांगासे बरबाय चनाय तंनानि मथां तंनानि खरगो थक नांनाय बहगो माइ नांनाय तंनानि नग नांनाय साखामियां खाय सरि नायजां नांनाय आम हागे गोबांमा स्कीम रै तंगा बागे बररक इनि सालाय तंमानि कक जे भारतीय जनता पार्टी न जों सुजुरनाय आबो 12 तारिख न सायमाय बोदुनाय 17 तारिख जों सायमानाय नै जतन न खा खालायतो तिनि न सालकले के बिजेपि नि बाना रम हने तो तिनि फुंनि सिमि तो एक्चुअली दुइटा जागा सिनि भारतीय जनता पार्टी बाना रंखा जों पुलागा फुंनि 7:30 हायो न जे बो बिसुआबो शिवनगर बिसुआ जारो फुङाव 13 परिबारनि 27 भोटार आजागा जयनिं खायगा चिन्दल एरपर ताइखा जागाव 6 परिबारनि 19 भोटार आम हागे डेली जयनिं खायदों ताय बताक बसखांगो जयनिं उनाय दाबो किसुगन परे सङया जागा थांनाय आजागा थाङे आरो जयनिं प्रग्राम दङ सारिगाव ताइहा जयनिं प्रग्राम दङ अबागे 10 परिवार 20 परिवार 15 परिवार डेली जयनिं खायदों कारण बरक वान संमान हबो न जों डेभलप ना नांनाय जों सिना नांनाय लेखा फरा दिग दिया सिना नांनाय बा सिनि सास्त्र दिग दिया जों गाहाम तं नांनाय कारण भारतीय जनता पार्टी आबन नायो निजे साखसा खामै सिनि सोसाइटि ना हामरानान बागै चेष्टा खाय दङ आबन बागै दिनै भारतीय जनता पार्टी बरक गोबांमा लामसगै दङ आबार आं नंनो सानाय विगत 5 बছর যারা ত্রিপুরা মতানি সরকার চালু তমের দুর্নীতি বাদে তাই কোনো করিবনি জায়গা জায়গা বেড়াইনানি টংথলাইনানি নিনি করিসা বরক মাইজা মাসে টংখা তামং টংখা সাগরি দা টং করি আপো সাইমালা লিয়া বनो টংথंनाय पाया आबन बनो बरर अबनो वानसो गदे जों जारा भारतीय जनता पार्टी खायनार अबनो सावजे अब हाइटल सोंनाया
Omahai dunniti jolno swngnaya omahai sojon puson borokno khlaina ronya omahai jolno swngnaya amoni borok sai tongo je bwskango 12 tariko election man pore 17 tariko je borok ni kok gণতন্ত্র ni je kok je 17 tarik bong ni expire date je tomar adinan payan ni borok khakai tongo amoni yang bo sawo je 17 tarik no bong ni edisini je borok je porisalang khai tongmani adinan pai tangan ni Mandani Shimi Kishorni Koktum Chini Khorang.